Good morning guys. Shoutout pala kay Benedicto Caretas. Katatapos ko lang po maglinis na guys. Ito po yung loop natin, mga katakpak. Ayan po, malinis na po yan. Paring congrats baby girl. Tita Tricia, congrats. May pamangkin ka na Tita Tricia, tsaka Boss Jem. Shoutout kay Laparin Bunso, nagiinuman dyan. Shoutout kay Michael Pagdato, tsaka kay Michael Yulo, yung pinya ko. Yun yung mga pangwalaan pala. Ayan guys, malinis na yun, wala ang bahay tunis. Si Edison guys, ba nga ito. Mara ako pa. Ayan guys, Asyo Mariano, si Red, tapos Henry ang pumbala ko. Ayan, ay si Junior Pasaway nasa baba. Kaya niya Prutas Line, tsaka yung anak ng Santa Ana, nagpare sila. Tapos si anak ko na pari ay si Edison, si Junior Edison, si Apari, tapos anak ni Pasaway din. Ito yung pinakakuya nung isa. Ayan guys, Pasaway rin. Ito hindi naman Pasaway, pasok yan guys. Nakikita nyo. Ayan guys, ito mo guys, si Apa rin nagpasaway na rin. Yan. Shoutout kay Boss Maui, shoutout kay Boss Sherwin, kay Boss Tricia, kay Boss JM. Yan. Shoutout kay Mikey, shoutout kay JR. Yan. Yan. Shoutout kay Kuya Lee, shoutout kay Kuya Kato, kay Kuya Talo. Yan. Shoutout kay Pari Romel. Yan. Shoutout kay Master Budoy, shoutout kay Tolstag. Yan. Shoutout sa inyo yan mga katoda. Yan o. Yan guys. Shoutout. Condolence paring rek yan. Pag naman ng lipad. Yan o. Naging pasaway na rin siya pari guys. Nakikita nyo. Nakalipad guys eh. Yan. Shoutout kay Tominis Ryan. Yan guys. Shoutout kay kay Kuya Pong. Yan. Shoutout kay Paring Teroy. Yan yung atong ang tsaka si Eson Tua. Embrig dyan guys. Nakikita nyo yan. Shoutout kay Paring Maynard, kay Ganinyo, kay Kuya Le, kay Kuya Eli, yan. Kay Daniel Lorenzo pala, sa batch 93, kay Kit, kay Hammer, tapos kay Irene Teroso. Chris, shoutout sa'yo. Ayan. Okay na basta isa ka lang guys. Okay na.